बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और हुजूर वाला आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, डिलीवरी बॉय केस आपको याद है? तकरीबन 12 या 13 सितंबर की बात है, एक साल पुरानी, 12-13 सितंबर 2023। एक साल पहले लाहौर से एक बड़ी अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आती है कि 23 साल का एक लड़का जिसका नाम रईस था, डिलीवरी बॉय था, उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ मारा गया। और इस सारे मामले के अंदर जो मरकजी मुल्जिमान थे, आमना और फरहान, जो कि इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं। अब इस केस के बारे में एक साल के बाद एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। तकरीबन एक हफ्ते की बात पुरानी बात है। मैं वीडियो देख रहा था रईस के भाई की। रईस के भाई ने अपने वीडियो के अंदर ये इंकशाफ किया कि उनको फरहान के घर वालों ने 20 करोड़ रुपए की ऑफ़र की। अब इस ऑफ़र पर रईस की वालिदा ने क्या जवाब दिया, रईस के दीगर जो भाई बहन थे उन्होंने क्या जवाब दिया, आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें ये बताऊंगा। और साथ साथ आमना और फरहान जो कि इस वक्त जेल के अंदर बंद है, आमना की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। गशी के दौरे उसको पड़ते हैं, उसको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, कई बार उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो रात भर चिल्लाती है, रईस से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। और यकीन जानिए, इतना खौफनाक किस्म का वाक़या था। रईस के घर वालों के साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया। रईस को तो छोड़ें आप, उसके साथ जो हुआ वो हुआ, उसके घर वालों के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ कि किसी के घर के अंदर भी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई मौत होती है, कोई बेचारा मारा जाता है, किसी का इंतकाल होता है, तो उसके घर वालों को ये हक हासिल होता है कि अपने प्यारे का आखिरी दीदार कर सके, उसको लहद में उतार सके। लेकिन रईस की लाश जिस तरह से मिली थी, जिस तरीके से मिली थी, आप ये देखिए कि आखिरी दीदार करना तो दूर की बात है, वो लाश पहचानने में नहीं आ रही थी। उसको जला दिया गया था और ये कहा गया था, पता चला था कि जनाब जब उसको जलाया गया तब उसकी सांसें चल रही थी। कितना बड़ा जुल्म, कितनी बड़ी हैवानियत और खौफनाक किस्म का ये वाक़या। और इस वाक़े ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लोगों को, पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो भारतीय हो, उनको हिला के रख दिया था। उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस इस केस के साथ जुड़ गए। अब हो ये रहा है, जनाब फरहान के घर वालों ने रईस के घर वालों से रब्ता किया। एक साल के बाद तकरीबन इस केस के बारे में एक बड़ी खबर सामने आई। होता ये है कि जनाब फरहान और आमना ने हर ही अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया कि भाई हमें ज़मानत दे दो। हर जगह उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत जमा करा दी, लेकिन हर जगह से उनकी ये दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद किया जाता रहा। उसकी वजह यह कि ये जुर्म ही इतना घिनौना था, इतना खौफनाक किस्म का मामला था। आमना और फरहान अपनी दरख्वास्त ज़मानत में ये मौक़िफ़ अपनाते कि हमारे 3 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी कफ़ालत करना, उनकी देखभाल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। जब तक ये केस चल रहा है हमें ज़मानत दे दी जाए, हम हर पेशी में पेश होंगे, हम हर तरह से मावनत करेंगे, हम हर तरह से इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जब इस केस का फ़ैसला आ जाएगा तो आपका फ़ैसला सर आँखों पर सर तस्लीम ख़म हो जाएगा। लेकिन अदालत ने उनको ज़मानत नहीं दी। अब हर जगह से थक हारने के बाद फरहान के घर वालों ने इस बात का फ़ैसला किया कि रईस के घर वालों के हाथ पैर जोड़े जाए। रईस के घर वालों से रब्ता किया गया और कहा गया कि जनाब 20 करोड़ रुपये आप ले लीजिए और कम से कम फरहान की हद तक आप अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार कर दीजिए कि जनाब अगर आप इनको, यानी अदालत मौज़िज़ अदलिया, अगर फरहान को किसी किस्म की दरख्वास्त ज़मानत कबूल करके, मंजूर करके उनको ज़मानत देती है तो हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं, खुदारा ये कर लीजिए और उसके लिए दियत के तौर पर आप ये 20 करोड़ रुपये हमसे ले लीजिए। अब ये फरहान के रईस के जो भाई हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जब ये ऑफ़र हमारे पास आती है, एक बड़ी अमाउंट होती है 20 करोड़ रुपये, एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है 20 करोड़ रुपये। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमारी वालिदा ने ये कहा कि क्या 20 करोड़ रुपये लेके मेरा बेटा रईस वापस आ जाएगा। और सिर्फ ये एक बंदे का मामला नहीं है। रईस के वालिद साहब, रईस की जो कब्र है ना, वो इनकी बैल्कनी से नज़र आती है। अब रईस के वालिद साहब रोज़ाना बैठ के अपने बेटे की कब्र को देख रहे थे। एक दिन उनको दिल का दौरा पड़ा और वो भी जहान फ़ानी से पूछ कर। एक मामला नहीं है, सिर्फ एक मामला नहीं है। आमना की वालिदा भी गालिबन इस जहान फ़ानी से पूछ कर गई, सिर्फ इस वजह से कि यार उनकी बच्ची को नहीं मिल रही है ज़मानत। जो मामला हो रहा है, आमना के घर वाले और फरहान के घर वालों तक तो मेरी हमदर्दी है, आमना के बच्चों तक मेरी हमदर्दी इस वजह से है क्योंकि यार उनका इस सारे मामले के अंदर कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन जब ये ऑफ़र लेके फरहान के घर वाले जाते हैं रईस के घर वालों के पास, तो रईस के घर वाले कहते हैं यार 20 करोड़ क्या 20 अरब रुपए भी आप दे दीजिए। अगर रईस दोबारा ज़िंदा हो जाता है तो हम ये पैसे कबूल करने के लिए तैयार हैं।
ادروائز ہمارے لیے ان پیسوں کی کیا اہمیت ہے، کیا اوقات ہے۔ اچھا، ان سے پوچھا گیا کہ کسی تو بہن بھائی کے دل میں کوئی نہ کوئی ایسی بات آئی ہوگی کہ یار 20 کروڑ روپے، اب تو بھائی چلا گیا، اب یہ 20 کروڑ روپے لے لیتے ہیں، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اوبویسلی ان کے جو گھر والے ہیں وہ کو بہت ہی زیادہ شاہانہ زندگی نہیں گزار رہے ہیں، وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی حیثیت سے وہ گزار رہے ہیں، اور میری نظر میں ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑا احترام ہے، بڑی دل سے میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ لیکن جناب انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ نے سب سے پہلے بولا کہ بیٹا یہ پیسے لے کے کرو گے کیا رئیس واپس آ جائے گا؟ اگر نہیں آئے گا تو ان پیسوں کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، کیا اوقات ہے، کیا وقت ہے؟ پھر ان کے گھر والوں نے کہا کہ جناب ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بات بولی کہ آج رئیس کا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ آج یہ سننے میں آتا ہے کہ جو آمنہ ہے وہ جیل کے اندر تڑپتی ہے، اپنے بچوں کے لیے تڑپتی ہے، رات بھر وہ رئیس سے معافیا مانگتی ہے، اس کو غشی کے دورے پڑتے ہیں، اس کو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں، وہ سو نہیں پاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں ہمدردی نہیں ہے اس کے ساتھ، کیونکہ ہمارا تو بھائی چلا گیا، اس کے ساتھ کیا کچھ سلوک انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا، اس سارے کیس کے اندر نا، میں نے جب یہ پچھلے سال کیس رپورٹ ہوا تھا تب سے میں اس پر کافی زیادہ ویڈیوز بنا رہا تھا، جو اپڈیٹ آ رہی تھی۔ کئی لوگ ناراض بھی ہوتے تھے، لیکن جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے، جو سچ ہے وہ بیان کرنا چاہیے۔ اس سارے معاملے کے اندر آمنہ کو تو قصور ہے ہی۔ ایک 3 بچوں کی ماں ہوتے ہوئے اس نے ایک ایسا معاملہ، ایک ایسا رشتہ چلایا جس کو ہمارے معاشرے کے اندر گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، غیر اخلاقی قسم کا ایک رشتہ تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر انتہائی غلیظ اس کو سمجھا جاتا ہے، جس طرح کا رشتہ آمنہ چلا رہی تھی رئیس کے ساتھ۔ فرحان نے خود جج بن کے، خود ہی جلاد بن کے فیصلہ بھی سنایا اور فیصلے پر امپلیمنٹیشن بھی کر دی۔ اس کے ساتھ تو میری کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں، لیکن میں یہ بات ضرور مینشن کرتا ہوں کہ بھائی رئیس کی بھی غلطی تھی اس سارے معاملے کے اندر۔ اگر آپ سمجھیں گے رئیس دودھ کا دھلاتا، نہیں، اب تو خیر وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اس کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا کرے۔ لیکن یار رئیس کو بھی تو پتہ تھا نا کہ وہ آمنہ 3 بچوں کی اماں ہے، کیا اس کو نہیں پتہ تھا؟ اس کو بھی تو اس بات کا اندازہ تھا نا یار۔ اس کو آپ کس طریقے سے معاف کر سکتے ہیں کہ یار وہ اس سارے معاملے کے اندر بالکل معصوم تھا؟ نہیں، وہ معصوم نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ ظلم تھا، وہ بربریت تھی، لیکن وہ اس سارے معاملے کے اندر معصوم نہیں تھا۔ جتنا قصور آمنہ کا ہے، جتنا قصور فرحان کا ہے، اتنا ہی قصور رئیس کا تھا۔ اگر اتنا نہیں تو کم و بیش اس حد تک تو تھا کہ اس نے ایک 3 بچوں کی اماں کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن بنانے کی کوشش کی جو کہ بڑا ہی خوفناک سمجھا جاتا ہے، بڑا خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یار وہ صرف آمنہ ہی قصوروار تھی اور فرحان رئیس اس سارے معاملے میں قصوروار نہیں تھا۔ اب یہ رئیس کے گھر والوں کا فیصلہ ہے کہ وہ آمنہ یا فرحان کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ بظاہر انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی آفر کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہماری کوئی قسم کی ہمدردی ان کے گھر والوں کے ساتھ نہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار جو ان کے بچے ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، پتہ نہیں کس طرح کی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔